Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Pag-isa sa kalaan ni Victoria Henesio, Lourdes Tabasco, Alan Yadin, Tete, Geraldine, Danilo, Lisa, Bernie, Virginia, Pilar, sa mga kalaan sa Pagkakoli, Analisa, Kabaho, Kamili. Pag-isa pasalamat alam sa mga na siya nagkawag umalong palawasan, pag-isa, Denisa. Pag-isa alam sa kanang mga kalaan ng mga perdali na sa kanang mga kalaan sa Pagkakoli, sa Sa Diyos ko, mga tuyo na naninini karunay, aron ginagutan sa imong Espiritu, muna na kami sama sa mahayag na suga, inabot ni Kristo yung mga nangyamong Ginoo hangtod sa kanturan. Amen. Panginoon. Aron ang iyong bugto nga lahat, magpaapit ka na ako sa iyang pag-Diyos. Human siya magpaubos ang pag-apit sa among pagkatao. Nga mong ipangayo, pinapit sa mong Ginoo Jesucristo imo nga anak. Nga buyo karyo man kanimo, kung sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kanturan. Pag-ibig na kalinaw hangtod sa kahanturan. Pagbasa sa sinuglanan sa Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Mao kini ang talaan sa gikan ni Jesus kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac mao ang amahan ni Jacob, si Jacob mao ang amahan ni Juda o sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares o ni Sala, si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao ang amahan ni Esrom, si Esrom ang amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab mao ang amahan ni Naasson, si Naasson mao ang amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz mao ang amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isai, si Isai ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan, asawa ni Anthony Urias. Si Solomon mao ang amahan ni Roboam, si Roboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa, si Asa mao ang amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao ang amahan ni Joram, si Joram amahan ni Uzias. Si Uzias mao ang amahan ni Jotam, Jotam mao ang amahan ni Akas. Si Akas mao ang amahan ni Ezekias. Si Ezekias mao ang amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon mao ang amahan ni Uzias. Si Uzias mao ang amahan ni Econias ug sa iyang mga igsoon. Itong panagunan, nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Econias nanganak ni Salatiel. Si Salatiel may amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel may amahan ni Abiyon. Si Abiyon may amahan ni Eliakim. Si Eliakim may amahan ni Asor. Si Asor may amahan ni Sadok. Si Sadok may amahan ni Akim. Si Akim may amahan ni Eliud. Si Eliud may amahan ni Eleazar. Si Eleazar may amahan ni Matan. Si Matan may amahan ni Jacob. Si Jacob mao amahan ni Jose.
ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginatlag Mesiyas. Busa, may napulog upat ka kaliwatan ikan kang Abraham hangtod ni Hari David. Kung napulog upat ka kaliwatan ikan ni David hangtod sa panahon sa pagabihag sa mga Israelita. Kung lain napulog upat ka kaliwatan ikan sa pagabihag hangtod nga natao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Okay pa ka? Okay pa mo? Isang taon, diri kahapon, nga naabot ka ron. Diri ko, daghan pa si pagpapap. Kinsay, diri kahapon, unyawang ka ron. Mga igsoon, ang atong Ebanghelyo karon ini ikaduhang adlaw sa Misericordio, gitawag ni siya o genealogy. Genealogy. Magpasabot, listahan, talaan sa kagikan o sa mga kaliwat ni Kristo. Kung makita nato nga tinuod si Kristo 100% God, at the same time, 100% human. Ano man? Masuta man nato, matrace man nato ang iyang kagikan. Nag-isgot man kaliwat. Dako kayong gubot sa pamilya kung sa may gubot sa pamilya. Kano magkagubot ka ano? Kung ang anak na bagong na tao tualiwan sa silingan. Dako ang gubot ka na noon. Kung ang anak na bagong na tao tualiwan sa silingan. Iniag mo na yung kapatid, awag mo na. Kung asa na siya liwat na si Ginoo, o liwat si Yawa, nawa, iniag yung kapatid, check ko na rin. Liwat si Ginoo, o pinipigas, o liwat sa... Maningkamot ka mga igsoon, nga kita, may mong liwat sa Ginoo. Nadungog na to ang talaan sa listahan sa kaliwat ni Kristo. Apan bisan pa man, nadungog na to ang talaan o listahan sa kaliwat ni Kristo, nagpadayon din maong listahan pinaagi sa atong bunyag. Tungod sa atong bunyag, nahimo kitang adopted children of God. O nagpadayon din maong listahan, o kay nabunyagan man ka, nahimo tang anak sa Diyos, kaliwat sa Diyos. Kung pag-ipalingin na mo sa iyong apat, kung nagpabilin pamatang kaliwat sa Ginoo. Ato bang napanalipdan, ato bang napadayon diha sa atong kinabuhi na kita liwat sa Diyos. Mga igsoon, na ako'y sulti ninyo ba? Kana galing panahon sa ofertoryo, kapag kuhalan mo, o niya ang balik diri sa altar, kukuha sa kalis, bubutang o pino, unya, bubutang tayo duha ka to sa tubig sa pino. Kaya ba mo nga, doon na may iyaw-iyaw, anak? Na mag-iyaw-iyaw ba? Hindi mo kadungog. Kung ba na yung iyaw-iyaw, no? Namin iyaw-iyaw. Samtang nag-uupo mi sa pino, nasagulan o tubig diha sa kalis. Ako sa ining lison. Ang among iyaw-iyaw, anak, mauni, by the mystery of this wine and water, may be able to share
the divinity of Christ who humbled himself to share in our humanity. Nga kami unta makaambit sa pagka-Diyos ni Kristo, sama nga nagpaubos siya sa iyang kaugalingon, nagpakataon siya, aron mo ambit sa atong pagkatawhanon. Nga nung duha man nato nga tubig among ibutang sa kalis, ikining duha nagpasabot sa duha ka kinaiya ni Kristo. Kung sa may kinaiya ni Kristo, na si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. At least nakahibaw mo nga, kung sa tibuhat kung sa panig niya, kung siya yaw-yaw, samtang nagsagol sa pino o tubig. O na yung iyampo, nga kining pala ang misteryo, kining pino, nga apot sa yuta, mahimong palaan, pinaagi ning duha ka tubig, nga gisintuluhan sa duha ka kinaiya ni Kristo, matuod na Dios o matuod na tao. Kanindot, o kita nga mikalawat sa lawas o dugo ni Kristo, miambit ni Kristo o miambita sa pagka-Diyos ni Kristo. Nindot kaayo nga kitang tanan nga mitambong sa Santos nga Misa, nakabati sa pulo, mikalawat kang Kristo, magpadayon ang atong pag-ambit sa pagkabalaan ni Kristo ug makita diha sa atong kinabuhi matag adlaw. Niluta na, oy, ngayon ulit na to sa atong balay, makita, mapadayag nga ikaw ug ako kaliwat sa Dios. Mao na nindot kayong mahimangno natong tanan nga pinaagi usab sa atong bunyag, giangkon kita nga iya sa Dios. Way problema, no? Kaya giangkon ta nga iya sa Dios. Ang usahay ang problema na nato, kung nadawat pagyud nato, kumbinsido pagyud ta sa atong kinabuhi, makita pagayod sa atong kinadlaw-adlaw ang pagkinabuhi na kita miangkon, na kita anak sa Diyos. Usahay, lahi man atong ipakita isulod sa simbahanan, o lahi sa atong kinabuhi-kabuhian gawas sa simbahanan. Mauna nga, mualay unta ang atong pagkaanak sa Diyos diha sa atong pagpakirelasyon ngadto sa uban. Nagmata ba mo? Nagkaliwan sa Diyos? Very good. Mauna nga, panang atong paningkamutan, kay minawag na sa lawas sa tuto ni Kristo, si Kristo mikanao ang muambit sa atong kahintag na tawhanon. Mauna nga si Kristo sayod sa atong kasing-kasing. Si Kristo sayod sa atong mga struggles, crisis sa kinabuhi. Nga naman, ang pulong ng imong tao. O mipuyog siya uban kanato, miambit siya sa atong pagkatawhanon, o iya kitang kinala ngadto sa pagkabalaan. Makita sa punta sa atong kinabuhi ang pagka-Diyos ni Kristo, kay atong magkikalawat, atong magkitugutan na si Kristo maghari sa atong kinabuhi. Mauna nga, iniguman ining misa, manghinaon kita, nga inikulit na to sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, bit-bit na to ang atong misyon, nga mapadayon na to, nga ikaw ako kaliwat sa Dios, pinaagi sa itong panguna-una, pinaagi sa itong pinulungan, ug labaw sa tanan, pinaagi sa atong kinabuhi. Amen.
Hallelujah. Nga naninglas sa sayo nga pamaagi sa pagpapanalipod sa kinabuhi, nga unta makaagos sila sa ilang mga sayo, pinaagi sa langit ni Kristo. Mag-ampo kita sa imo. Alang ka nato manalikamot sa pagsunod sa maayong pagtulunan nga gitudlo ni Kristo, nga sa kanunay kita lingkod nga ubarang sa kamatuoran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, manalipod kami. Alang Sakto sa Ginoo ang mga kasa sa imong simbahan. Himuang nga magusugan sa panalangit nun, pinaagilin sa Diyos nga pagkalawat, kini among ipangayo, pinaagilin Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maalaga ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos ka, mahal Diyos, katunay madagagdamo sa tananangay matawin, magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, ang iyong nagsigabot kapag aling itag na sa tanang propeta, pagsagumang hindi matugib, di matutuo siya sa ginahan ng ulay, isang iyo siya ng uwan na mag-uunyan, o ipailan siya nila sa pagkabong na niyan. Siya ang nagpunong kanamo sa kalipay sa matang nangandang naglipag sa ulog sa iyong pagkatao. Ang ikabot niya, iya kaming mga plagan na nagtukaw niya sa pag-ampo, tugo ang among nga kasing-kasing sa kanilang upong pagday, busan, at sa mga anghel sa langit nagsangyaw kami sa iyong himayan, tuyok sa ilang walay hulog na pag-aw. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu, ang pagsantos ni ining mga gasa, ang mahimugin, alam ka na mo, kalawas ang dugo ni Yesu Kristo, ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siya o upay, ipasalamat kanimo, hindi ka sumihatag ini, ngadto sa iyang mga tinunan, umiingo, dawat ang ininyo nga tanan o kahanta, kahit hindi mao ang akong lawas, nga ito niya'y alam kaninyo. Nikuha siya sa kahandis, nipasalamat kanimo pag-usan, nihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan, umiingo, dawatan nini, upang inuka mga tanan, ikanini, kay kini mauwagkan sa atong dugo, sa pagtutunay nga kasabutan, ang dugo nga'y ulaanan kaninyo,
sa tanang mga tao, aron ang sala mapasaylo. Buhatang ini aron maghandog kanako. Salamat tayo ng pagkakalman na Yesu Kristo, nagahanap kami kanimo amahan, para sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip ngayon mo atong pagbubualan kanimo. Ibo nga kami nga mga lawat sa lawas sa tungod ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinugimi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahigpit kami diha sa gugma, o Manileo ang Papa, ni Alberto ang Obispo, o sa tanang mga pari. Hinugimi sa mga among mga igsuon, mga kaliwan na nangamatay. Karon mag-ampo kita sa mahapong gabito ng mga puno dito ng kanato ni Kristo. Hatagi kami sa kalinaw na ing panamunan, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanan kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ng Hesus Kristo among marulubos. Parang bingharian, ang kahumot ang himaya. Sa Kristo naglungkad sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibiling galinyo, akong kalinaw, ihatag o galinyo. Ayon ng awang ako mga sala, kundi ang pagsalig sa imong sipahan, simon sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kaanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaagan ninyo. Atong ipakita atong panagbiling sa unay panagdaing, panagdaing ninyo, peace be with you.
Kini mao modelo sa Dios nga nagawag nam sa mga sala sa kalibutan kung laan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Nga misalko, naghanyo, ina na mas Kristan, apin mo, nagpiso, singko, any amount, para di mapaayon na ito ang nagayungon sa atong parokya. Nga kinapit ko ang tanan, nga musalko, tingin atong hanga decor. Everyday atong i-report pila ato ang makikita para sa atong ongoing project sa atong parokya. Balik. Kaninyo, manalangin kaninyo ang makagagakong na Diyos, ang Amahan, ang Anak o Espiritu Santo. Kahalan ng misa na magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Masipagpagpagalan sa Ginoo o kamamuli.
Merry Christmas! Mauli magula sila. Ako ra din kay ato mas balikan. Ato ra sila slash. Okay. Picture. Picture. 1, 2, 3. Alain ito sa basket. Merry Christmas, gay video. Oh, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas.